मेरे प्यारे छात्र छात्रागण, आज मैं तुम लोगों के व्याकरण पाठ समास के बारे में बताने जा रही हूँ। समास को मैं असमिया और हिंदी दोनों भाषाओं में तुम लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। अब आओ वीडियो को हम शुरू करते हैं। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। या देखो, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने दुटा बा दुटातকৈ অধিক শব্দৰ মিলি পেলাই হোৱা সাৰ্থক শব্দ, এইটো সাৰ্থক হ'ব লাগিব, মানে অৰ্থপূৰ্ণ হ'ব লাগিব। তেনে শব্দ কি বুলি কৈছে? সমাস বুলি কোৱা হৈছে। जैसे रसोई घर, इसका मतलब होता है पाकघर। राजकुमार, रजार कुमार। राजमाता, राजोग माता, তাৰমানে ৰজাৰ মাতা। তে বুজি পাইছা নিশ্চয়। এবাৰ আহিব समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। ये क्या क्या है देखो? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। अव्ययीभाव समास, जिस समास में पहला पद प्रधान हो और वो अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। गम पाइছানে? जितु समासर प्रथमটো पद, आमी दुटा पद पाइছোঁ নহয় ইয়াত। এইটো কয় प्रथम पद, এইটো কয় দ্বিতীয় পদ। प्रथम पदটো কয় পূৰ্ব পদ আৰু দ্বিতীয় পদটো কয় উত্তৰ পদ। ইয়াত কৈছে প্ৰথম পদটো প্ৰধান বুলি কৈছে, মানে সেইটো মূল বুলি কৈছে। তাক অব্যয়ীভাৱ সমাস বুলি কোৱা হৈছে। जैसे যথা শক্তি, যথা যোগ শক্তি, মানে যিমানখিনি শক্তি আছে বা शक्ति के अनुसार। তোমাকে এইটো নিলিখিলে হ'ব, মই বুজিবৰ কাৰণে ইয়াত লিখি দিছোঁ। भर पेट यानी कि पेट भरकर, पेट भराय। निडर माने कि निडर, प्रतिदिन। गम पाइছানে? निडर माने হৈছে ভয় নকৰাৰ, प्रतिदिन माने प्रतिदिन, माने কি হৈছে दिने दिने, प्रत्येक दिने। तत्पुरुष समास, जिस समास में दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान হয়। ইয়াৰ আগতে আমি কি পাইছিলোঁ? প্ৰথমটো পদ প্ৰধান, এইটোত পাছত আমি दूसरा পদটো প্ৰধান বুলি কৈছে। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे वन गमन, ক'লে গমন কৰিছে? বনলৈ, মানে বनको গমন। ইয়াত তোমালোকক মই বুজিবৰ কাৰণে দিছোঁ দেই। स्नान घर, स्नान के लिए घर, মানে গা ধোৱা ঘৰ, বাথৰুম। বনবাস, বন যোগ वास, वन में वास, তাৰমানে বনত বাস কৰা। তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা। এবাৰ 3 নম্বৰটো আহিলে कर्मधारय समास। इनमें उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय संबंध होता है। जैसे यार की বুলি কৈছে? ইয়াৰ पूर्व पद और उत्तर पद দুইটা प्रधान বুলি কৈছে, লগতে विशेषण विशेष्य বা उपमान उपमेयर সম্বন্ধ আছে বুলি কৈছে। এইটো কি বুজাইছে তোমালোকে চাওঁচোন এতিয়া। कमल नयन, कमल माने गम पाइছানে? कमल माने पदुम फूल, नयन माने चकु। कमल नयन अर्थात कमल के समान नयन, যাৰ চকু কমলৰ লগত তুলনা কৰিছে, পদুম ফুলৰ নিচিনা বুলি কয়। महादेव माने কি জানানে তোমালোকে? महान है जो देव, আমি महादेव বুলি ক'লে শিৱ ভগৱানকো বুজো। নীল যোগ গায়, নীল গায়, নীলি হে जो গায়, যিজনী গায় নীলা তেওঁ কি বুলি কৈছে? নীল গায় বুলি কোৱা হৈছে। মোৰ বোধহয় তোমালোকে বুজি পাইছা। 4 द्विगु समास, इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, इसलिए समस्त पद समूहवाची बन जाता है। ইয়াৰ প্ৰথমটো পদ কি হ'ব? সংখ্যা বুজাব। ধৰা 1 2 3 4 5 কিবা এটা সংখ্যাৰ যিটো পদ আৰম্ভ হ'ব তোমালোকে সেইটো জানিবা, সেইটো হ'ব কি? দ্বিগু সমাস। যে ত্ৰিলোক, ত্ৰি মানে তিনিটা, ত্ৰিলোক মানে কি বুলি কৈছে? তিনি লোকুকা সমূহ, মানে তিনিখন মানে আমাৰ লোকক সামৰি লোৱাকে কি বুলি কৈছে? ত্ৰিলোক বুলি কৈছে। पंचवटी माने হৈছে 5 वटुका समाहार। शताब्दी माने কি হৈছে? 100 চালুকা সমূহ, 100 বছৰৰ সমূহটো কি বুলি কৈছে? শতাব্দী বুলি কোৱা হৈছে। এবাৰ আহিছে बहुव्रीहि समास। इस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, अर्थात पहला और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। এইটোত কি বুলি কৈছে? প্ৰথমটো পদো গৌণ
আৰু দ্বিতীয়টো পদো গৌণ আৰু দুইটা পদ মিলি পেলাই এটা নতুন পদৰ সৃষ্টি কৰে মানে তৃতীয়টোৰ ফালে ইশাৰা কৰে তাকে কি বুলি কৈছে বহুব্ৰীহি সমাজ বুলি কৈছে যেছে 10 হে মুখ বা আনন্দ जिसके যাৰ 10খন মুখ আছে তাক কি বুলি কৈছে দশানন কাক গম পাইছা তোমালোকে ৰাৱণক নীল হে কণ্ঠ जिसका যাৰ কণ্ঠ নীলা তেওঁ কি বুলি কৈছে নীলকণ্ঠ কোন বৰ শিৱ ভগৱান মহান হে আত্মা जिसकी মহাত্মা যাৰ আত্মাটো মহান বুলি কৈছে তেওঁ কি বুলি কোৱা আছে মহাত্মা বুলি কোৱা হৈছে नंबर 6 আছে दंड समास जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और दोनों पदों को मिलाने वाला समुच्चयबोधक अव्यय एटु और বুলি কৈছে लुप्त हो उसे दंड समास कहते हैं ইয়াত কি বুলি কৈছে दोनों पद प्रधान हो দুইটা পদে প্ৰধান বুলি কৈছে আৰু তাৰ দুইটা পদক মিলোৱা যেটো और শব্দ তাক সमुच्चयबोधक अव्यय বুলি কোৱা হয় হেতু লুপ্ত হৈ যায় তাকে কি বুলি কৈছে দণ্ড সমাস বুলি কোৱা হয় जैसे माता पिता माता और पिता ইয়াত औरটো নাইকিয়া হৈ পেলাই কি হৈছে माता पिता হৈছে दाल और रोटी नर नारी नर और नारी এতিয়া মোৰ বোধে তোমালোকে গম পাইছা যে সমাস और ভাগ কেইটা সমাস কাক কয় এইকেইটা ভাগৰো আকৌ বেলেগ বেলেগ ভাগো আছে যদি তোমালোকে বিচাৰা মই এটা বেলেগ ভিডিও আগবঢ়াম ইয়াৰ পাছত তোমালোকক মই লিংগ নিৰ্ণয় আৰু পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে